sɔgɔma bi an bɛna sente bilan kɛ n'ale kunnafoni ɲuman ka di jamanadenw ma walasa faamuyali ɲuman ka sɔrɔ Abubakar Sadiku Famara, ni sɔgɔma. Anba ani sɔgɔma Amadu Sala. Vraiment alhamdulillah me Alahu Taala fo ka barika da. Sente a ye kalo 4 sɔrɔ. Ne ko malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a sente ko yɛrɛ bɛ cogo di kalo 4 ko mun kɛra dɔw yɛrɛ ko ko madala ko ni sente ye fɛn kɛ dɛ fo dɔw yɛrɛ ko k'a ka ci. Mun bɛ sɔrɔ ka f'i ye an fɛ bi bilanko la. Amadu Sala n b'i fo k'i barika da k'a fɔ maliyɛnw ye k'an bɛna bi kuma min kɛ kuma in tɛ k'an bɛ ka jaabi di mɔgɔ ka kuma ma mais kuma in an y'a hakilina ta ka d'a kan an bɛ démocratie de kɔnɔ démocratie fɛnɛ kɔrɔ ko ni jamanadenw bɛ k'u ka wari don fɛn minnu na baarakɛla minnu na a ka kan jagoya a ka ɲɛfɔli kɛ o baara kɛcogoya kan a man kan bi jamanadenw ka wari bɛ ka don CNT la ko jamanadenw tɛ k'a dɔn ko CNT bɛ ka baara jumɛn kɛ o de hukumu kɔnɔ an bɛna baara kuma CNT ka baara kan ni sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ komi an dɔnnen don ni fɛn mun ye n'o de ye ka sariya ta ka sariya wote k'an jɔ jamanadenw jɔyɔrɔ la o kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ kalo 4 in kɔnɔ projet mun dira ma k'an ka an da don a la o bɛnna projet 37 ma kalo 4 kɔnɔ an sera ka projet 27 ko o voter projet 9 an y'o bila session nataw la projet 27 min ni an y'o voter 4 b'o la o ye sariya kura talenw ye gouvernement fɛ n'anw ye mun na waleya o sariya dɔw o bɛ tali kɛ clinique Mohamed 5 min bɛ don denw ni masaw jigi kɔrɔ o dayɛlɛli la parce que a kun dira Mali ma mais fɔ anw kun ka loi ta ka kɛ Mali ta ye an ye o ta min ye maramafɛnkow fɛnɛ ye pour que ka maramafɛnkow ka sariya don a la o sariyaw fɛnɛ taara o kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ a tɔ sariya loi minnu bɛ yen n'o ye 23 ye o 23 fɛnɛ la 8 bɛ yen o kun ye IBK ka hakilina kɔrɔ ye mais 15 o taara transition kɔnɔna na 15 mun taara transition kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ an ka ba lakana kɔlɔlɔ min bɛ ka se an ka baji ma walasa baji bɛ ka dun cogo min sariya taara o la ministre de la culture ka hakilina kɔnɔ walasa Mali bɛ se ka an ka baw bɛ lakana an'an ka kɔw an'an ka jiw i bɛna ye fɛnɛ an ye sariya fɛnɛ ta minnu n'o ye ministère de l'assainissement bunakun ye nɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ walasa nɔgɔ bɛ se ka baara cogo min nɔgɔ kana kɛ maliyɛnw talan ye sariya wɛrɛ taara olu kɔnɔna la min b'a to denmisɛnninw b'u jigi da baara yɔrɔ mun kan n'o ye office national de l'emploi o fɛnɛ o sariyaw taara pour que k'o don ba la min fɛnɛ ye walasa téléphone numérique ninnu pour que TNT o baaraw bɛ se ka caya sariyaw fɛnɛ taara k'o don ba la sariyaw fɛnɛ taara tuguni minnu bi tali kɛ n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ an ka sɛnɛkɛ ko wari an ye sariya dɔw ta min b'a to sɛnɛkɛla 100,000 ani 70,000 olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na walasa o sɛnɛ kɔnɔ an bɛ se ka tɔni 19 sɔrɔ cogo min na ka dankari kɛ kɔngɔ la i bɛna ye projets fɛnɛ taara minnu bɛ tali kɛ sira dilan kan Mopti Sevare Gawo projets fɛnɛ taara tuguni min b'a to Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ka baaraw kɛ cogo minnu na baaraw bɛ se ka kɛ u kɛcogo ɲuman na donc i bɛna ye k'a fɔ o projet ninnu caman taara n'an y'olu kumaw fɔ kɔrɔlen mais Amadu Sala a ka kan an k'a fɔ bi yala CNT ka baara fɛnɛ kɔnɔ a ye fɛn jumɛn kɛ bi n'an bɛ se ka an bolo da o kan ko nin y'u ka baara résultat ye parce que n'i ko ko i ye nin kɛ il faut que wagati dɔ la e k'a fɔ ko n ye nin kɛ mais o jaabi kɛra mun ye o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ gouvernement ka plan d'action présentelen kɔ anw na n'an kan k'o lakɔlɔsi o kɔfɛ question oraliw kɛra olu ye mun ye ka ɲininkali kɛ gouvernement na i bɛ ka baara kɛ cogo min na yala a bɛ ka k'a kɛcogo la i bɛna ye k'a fɔ o fɔlɔ dɔ ye ne yɛrɛ fɔnba ne ye ɲininkali kɛ ministre de la santé la
yala musaka min dira k'a kan ka di dɔgɔtɔrɔ baarakɛlaw ma minnu bɛ barankali ta minnu bɛ yɔrɔ jɔsi ani dɔgɔtɔrɔbaw an y'a mɛn ko aw bɛ fɛ ka wari di k'olu ɲin t'a la o ɲininkali kɛra sababuya ye u kun ɲin t'a la mais minisiri ka kuma na a nana fɔ k'u ɲin b'a la bi o résultat ye mun ye bi olu bɛɛ ye wari sɔrɔ an taara hôpital Mali la hôpital Mali ko k'ale ka manœuvre bɛɛ ye wari in sɔrɔ 40,000 ani 1,500 hôpital Dermato y'o sɔrɔ o bunakun kelen kɔnɔ an ye fɛrɛ kɛ Mali ka minɛn dɔ kun bɛ miliyari 8 o minɛn kun bilalen bɛ a ma di dɔgɔtɔrɔso ma an ye wulikajɔ kɛ o minɛn dira dɔgɔtɔrɔso ma o kɛra sababuya ye fɛnɛ gɛlɛya min kun bɛ dɔgɔtɔrɔso ko la an y'an da don o la o ka bɔ yen i bɛna ye fɛnɛ ne nana n da don n ye minisiri wele Ɲamakɔrɔ yɔrɔ ciko kuma na o jaabi kɛra mun ye bi Ɲamakɔrɔ yɔrɔ ciko a jɔra bi a bɛ ka ɲɛɲini maa minnu kun bɛ yen n'olu ni dugukolo ka kan n'a ma d'u ma olu b'a sɔrɔ cogo di sariya bɛ ka taa bi mun b'a to nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a kɛra sababu ye a dɔnna ko IBK ye zone min déclassée k'a di Toguna ma k'a ma kɛ sariya kɔnɔ parce que a ye 50 hectares mun di Toguna ma n'i bɛ zone déclassée o kɔrɔ de ko jamana mago tɛ o dugukolo la a kɛra sababuya ye bi an bɛ yɔrɔ mun na domaine ye projet de loi dɔ bila CNT la ko faama fara fantan kan taxe foncière villaban minnu jɔlen bɛ k'u bɛna wari sara jamana ye o bɛ dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan a kɛra sababuya ye dugukolo min darakira ka bɔ IER bolo Institut d'économie rurale minnu bɛ ɲɛɲini ko k'an ka dugukolo ko kan k'o kow ɲɛdɔn fo ministre de l'agriculture yɛrɛ ko tiɲɛ don ko bingani kɛlen bɛ k'u ka dugukolo minɛ a kɛra sababuya ye ACI min tun tɛ ka wari sara jamana ɲɛ bi ACI gunnen don a kuma fɔra f'i ye Tiɲɛni Konate mankan mɛn Kasimu ka plateau kan ACI ko kuma na donc nin wulila CNT ka ko de senfɛ o ka tɛmɛ ka bɔ yen Adama Fɔnba o fana ye weleli kɛ a ye ministre de l'administration territoriale wele fonctionnaire de collectivités surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la école-maître ka sara min kun tɛ ka k'a wagati la o résultat kɛra mun ye bi école-maître ka sara bɛ kɛ hali o tɛ bɔ a kalama o Adama Sangare kelen a ye ministre wele k'a ɲininka min sigilen bɛ éducation ko kunna coronavirus ko bɛ taabolo jumɛn na o résultat kɛra mun ye ministre yɛrɛ wulila ka taa école la ka tila ka mesure ta k'a mana kɛ cogo cogo école publique kɔni u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u b'o kɛ hali ni école publique ta tɛ k'o cogo la o ka bɔ yen o Adama Fɔnba kelen a ye question écrite kɛ de l'éducation ma ko yala directeur minnu n'u u bɛ retraite la munna u bɛ baara la halisa o kɛra sababu ye a ci ministre de protection civile ma ko yala protection civile directeur ka ko bɛ cogo di parce que u ye sariya minnu ta walasa sariya min ko pour que i ka kɛ protection civile directeur ye f'a k'a sɔrɔ i ye magistrat classe exceptionnelle f'a k'a sɔrɔ i ye général d'armée ye f'a k'a sɔrɔ fɛnɛ i ye inspecteur de la protection civile nka sariya lawaleyali bɛ cogo di a bɛ mankan min bɛ yen bɛɛ tulo b'a la bi o ka bɔ yen honorable Dina Dolo a ye ministre wele gɛlɛya kun min bɛ jamana kan la cherté de la vie bɛɛ y'a kuma mɛn a kɛra sababu ye an ye sunkalo kɛ mɔgɔ si ma gɛlɛya dɔn n'a bɔra sogo la sinon malo kilo 3,400 hali kunu ye malo san 3,400 donc nɔgɔyaba kɛra sunkalo kɔnɔ a kɛra sababu ye ministre y'i da don baara min dalen bɛ Mali bolo pour que hali embouche ko ta sira fɛ don n'a nata an kana siri mɔgɔ la bilen olu ɲɛdɔnna donc o ye résultat concret dɔ ye Maguma Gabriel a kɛlen ka ministre de la culture wele a kuma tiɲɛ fɛ de Mali y'a dɔn k'a fɔ ko INA kun bɛ feereli bolo kan o kɛra sababuya ye tuguni bâtiment public minnu feerela o kuma nana ɲɛdɔn ka tɔ jɛnsɛn kɛnɛ kan o ka bɔ yen Solomani Danbele o ye ministre de l'agriculture wele sɛnɛkɛko bunakun kan o kɛra sababu ye an y'a dɔn ko comité min sigilen bɛ sɛnɛkɛko yɛrɛ ɲɛnabɔli kan n'o ye ministre kunda ye depuis 2014 a tɛ ka fonctionner o kɛra sababu ye fɛnɛ ministre y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko coton culture ka bureau min bɛ yen k'a kan ka ci n'o yɛrɛ kɛlɛ bɛ sen na bi donc o ka tɛmɛ ka bɔ yen Moulaye Keita o ye ministre de l'énergie wele o kɛra sababu ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Albatros ko min bɛ sen na k'a kɛlen bɛ yurugu sira ye énergie la o kuma fɔra bɛɛ y'o fɛnɛ mɛn o ka bɔ yen ne ni Sidi Sumaworo an ye ministre de la justice wele ka ɲininkali k'a la o ɲininkali kɔsegin kɛra mun ye ka tun ye communiqué kɛ ko minnu sara 10, 11, 12 juillet ko k'a kiri daminɛna ko mɔgɔ sigira a kama ko wa ko bâtiment minnu n'olu sonyɛna n'u feerekɛra k'o kiri fɛnɛ dayɛlɛla
donc CNT ka bara fene kera sobiya gouvernement deli ka mun kɛ bâtiment minnu n'u darakira k'u feere ni 27 do ka lisi bɔ min ye min sara min ma min sara k'o fɛnɛ k'o ɲɛdɔn o ka bɔ yen an nana ye k'a fɔ fɛnɛ Yunusa Ture o fɛnɛ ministre de la défense wele k'a ɲininka ex combattant ka recrutement na o la an y'a dɔn k'a fɔ DDR bɛ ka kɛ cogo minnu na kuma minnu fɔra bɛɛ y'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ o la honorable Sai ale ye ministre de la réconciliation wele a don senfɛ an da donna Farabugu ko kuma na fo wage ka kuma dɔw taara gɛlɛya sira fɛ parce que a ka kuma ɲɛfɔli dɔw y'a yira i b'a fɔ ko Farabugu ko sariya kura de taara min ni Mali république tɛ kelen mais ngo CNT ka o baara de y'a to jamanadenw sera ka o kunnafoni sɔrɔ mais a kɛra sababu ye bi an bɛ k'a dɔn k'a fɔ o kun min filɛ yɛlɛma ka kan ka don a la parce que dans un pays laïque i tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ k'i yɛrɛ ka sariya batu o y'i bɔlen république kɔnɔ donc pour dire que voilà ce que le CNT a fait. Mais au bɛɛ kɔfɛ question orale 13 de bɛ kɔfɛ halisa an ma se mun ma fɔlɔ n'o kɔnɔna na bingani min kɛra agent minnu bɛ CVD la Samba Soga yɔrɔ la n'u y'u bin'u kan dɔrɔn k'u bila ka bɔ baara la e bɛ maa 116 bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ e bɛ tila ka maa 200 ɲɔgɔn ta baara kura la ko gɛlɛya bɛ yen an ko k'an t'o faamuya fo o question in ka poser CVD ka don INSP kɔnɔ sariya bunakun kan i bɛna ye k'a fɔ ministre de la justice ka bunakun kan an ka wulikajɔ y'a to maa dɔ tun bɛ yen ko Mamadu Jige a Mamadu Jige mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun bɛ magistrat don u tun y'a ka dugukolo minɛ a la parce que se b'u ye ministre ye ordre di ko ka jugement kɛ jugement kɛlen Mamadu Jige y'a ka dugukolo sɔrɔ a tɔgɔ la yala nin tɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i bolo da mun kan mais an bɛ se k'a fɔ ko dɔɔnin kɛra mais an ye nin kɛra kalo 4 kɔnɔ an ma san tɛ fɔlɔ kalo 4 donc maliyɛnw de bɛ se ka nin jateminɛ an ye nin fɛn minnu kɛ parce que a ka kan n'an ye mun kɛ an k'o fɔ maliyɛnw ko o dɔn donc nin ye CNT sera ka min kɛ kalo 4 kɔnɔ dakurubaya la pour que maliyɛnw ka dɔn ko an tɛ sunɔgɔ la mais nin bɛɛ kɔfɛ comité dɔ bɛ an bolo CNT kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko le collectif des membres du CNT o fana b'an bolo yan o kɔnɔna de la n'an wulila ko comme haute cour de la justice a tɛ ka fonctionner ale dun de bɛ ministre minɛ an ko k'a ko da maa o maa ye dankari Mali ka nafolo la a bɛɛ ka minɛ kelen kelen Amadou Sala depuis o kuma de daminɛna minnu ye jamana in suɲɛ minnu ye jamana firi u sirannen de don bi ka wuli an dun to o kuma in bila parce que e tɛ se ka dankari jamana ka nafolo la k'aw ka to yen k'aw tɛ minɛ an y'o sariya ta an ko comme haute cour de la justice tɛ yen processus pénal a b'a permettre juge k'u ka baara kɛ donc u ka minɛli daminɛ donc ani ministre de la justice o baaraw kɛ o ko de bɛna daminɛ maa o maa ye dankari jamana ka wari la e tɛ se ka dankari jamana ka wari la k'i sigi k'e b'o fanga kelen bi o de fana okumu kɔnɔna la an ko o tile ko kuma min bɛ sen na fonctionnaire minnu ye villa 100 sɔrɔ fonctionnaire minnu n'a yera k'u ye suyɛnni kɛ olu ka minɛ fɔlɔ ban u ka jamana ka nafolo fɔnɔ an b'o bolo min kan o de ye caman fɛnɛ murutilen an k'o fɛnɛ mɛtiriw ka article 39 o min sɔrɔla n'o baara kɛra transition kɔnɔ o tɛ se ka minɛ mɛtiriw la k'o bɛ taa di mɔgɔ ma k'e ɲɛda lajɛ jamana ko tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ko ye jamana ko ye n'a ye sariya minnu ta a b'u baaraw kɛ o de kama a ka kan bi hali INTM ka grève minnu filɛ an bɛna an ɲin don a la don n'a nata la parce que an tɛ se k'a faamuya INTM man ka taa grève la wa INTM man kan fɛnɛ nin syndicat belebele in k'i ɲin don kɛlɛ la kɛlɛ min n'o bɛ taa kɛ ni politique mɔgɔw b'u ɲin don a la ka ko lajuguya ka taga sira wɛrɛ fɛ donc o min filɛ don n'a nata an bɛna an da don o la mais ni kun ye i ni kuma ka CNT ka bilan fɔ an ye baara minnu kɛ ani ko tɔ minnu bɛ sen na min ye question d'actualité ye coronavirus an y'o kɛ bɛɛ y'o ye wa o résolution fɛnɛ olu bɛ sen na an bɛna baara kɛ ni o ye. mais maliyɛnw b'a fɛ ka ɲininkali kɛ o tuma Abubakar Fɔnba b'a fɛ k'a fɔ ko 4 mois CNT ka bilan positif de wa. mais ne ko n ko maliyɛnw k'a juger de o ne tɛ se ka kuma maliyɛnw place la anw ye jamana an b'u ka baara de la an b'an ka baara an b'a f'u ɲɛna an ye nin kɛ a kan ka f'u ɲɛna fɛnɛ k'an ye nin kɛ o de ye démocratie yɛrɛ sigi bolo ye o ɲana sa o ma ɲa sa o kɛra min ye olu de b'o fɛnɛ jateminɛ ka baara kɛ ni o ye an y'u ka ciden de ye an filila o de kɔnɔ k'a fɔ ko wasaden
ale ti dore jamanaden ka barakɛla kɔ wa jagoya do I baro barake I ka ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna ɲe nin baara in kɛ ka danina ɲe nin baara in kɛ ka danina o de kuma an ye a fɔ depuis kuma jan an bɛ k'a sɛbɛn mais mɔgɔw yɛrɛ de ko an ma ko yana k'a kɛ sɛbɛn ni a y'a fɔ dakuruba la pour que malien bɛɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la mun kɛra. Alors aw ka hakilinata ninnu ka ɲi y'a jira k'a fɔ ko aw ka projet minnu b'aw bolo n'o ye sariyabolo minnu b'aw bolo a caman b'a kɛra la ka ban mugan ni ko kɛra a tɔ bɛ taa ni ko bɔ mais est-ce que ministre yɛlɛma minnu bɛna kɛ o tɛna ko gɛlɛya bolo dɔɔni wa aw minnu sen tɛ mɔgɔw ye. Non, ministre yɛlɛma tɛ fosi gɛlɛya an bolo CNT bɛ yen dɔrɔn maliyɛnw bɛ lafiya cogoya mun na u ye ministre yɛlɛma kɛ cogo o cogo a ka kɛ dɔrɔn ministre min n'i bilara baara min na n'i ma baara kɛ an b'i wele I bɛna ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ɲɛna n'u ye ne ye Amadi Sala ta bi an ka problème foyi t'a la mais ni kɔni bilara baara la an bɛ ne ɲininka I bɛ ka baara mun kɛ I bɛ ka kɛ ka taa taabolo jumɛn na I bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye o ye anw jɔyɔrɔ ye an b'aw la kɔlɔsi aw kana bin jamanadenw kan o de kama don n'a nata la fo maliyɛn bɛɛ k'a faamuya hali accord d'Alger a bɛ kɛ